Kumusta mga misamisnon? Sa atong parayon nga pagulagway sa mga kalihukan nga giatiman ni Working Governor Henry Waminal alang sa hingpit nga katumanan sa bisyon Asenso Misamis Occidental. Oktubre 2 sa iyang opisina sa Kapitolyo, mainiton nga giabi-abi ni Working Governor Henry Waminal ang pagkortesikol sa delegasyon sa Department of Science and Technology o DOST, pinanguluhan ni Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Ang pagbisita sa grupo ni Secretary Solidum mao ang kabahin sa Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW nga gihos sa Misamis Occidental aron ipakita ang kahinungdanon sa siyensya, teknolohiya o inobasyon isip usa ka puwersa sa kalambuan o pag-uswag sa rehiyon. Sa maong panagtagbo, nagpasalamat si Working Governor Waminal sa DOST silang palayon nga suporta o ipasalig ang kooperasyon sa probinsya sa mga programa nga makahatag og benepisyo sa mga estudyante, negosyante o komunidad sa Misamis Occidental. Matud pa sa Working Governor ang pagkitibayayong sa DOST nagpakita sa tinudanay nga paningkamot sa pagpauswag sa edukasyon, teknolohiya o panginabuhian nga makatabang aron mas mapaligod pa ang pag-asenso sa lalawigan. Human sa courtesy call sa Bfront Arena, gipanguluhan ni Working Governor Henry Waminal ang pagbukas sa 2025 Regional Science Technology and Innovation Week nga gipahigayon sa Misamis Occidental uban sa partisipasyon sa Department of Science and Technology sa pangulo ni Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Sa iyang mensahe, gibasayas ni Working Governor Waminal nga ang tema nga Building Smart and Sustainable Communities nagkatugma sa Asenso Vision sa probinsya nga nagtumong nga ang matag misamisnon magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Matud pa sa Working Governor, ang siyensya ug teknolohiya mao hinungdan nga pwersa sa kalambuan ug kinahanglan mahimong kabahin sa matag aspeto sa kinabuhi sa komunidad. Here in Misamis Occidental, we align all our development efforts with our 5 instas. Malinaon, malambuon, ug malipayon because peaceful, progressive, and happy communities are the very foundation of sustainable development. And science and technology give life to this vision. Sa iyang gabahin, nagpasalamat si DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. sa mainitong pagdawat ug sa maayong liderato sa Working Governor sa pag-host sa RSTW 2025. Niya pa nga ang Misamis Occidental usa ka maayong ehemplo sa probinsyang aktibong nagpatuman sa mga inobatibong programa na nagpalig-on sa siyensya, teknolohiya ug inobasyon alang sa kalambuan sa rehiyon. Our strategy at the Department of Science and Technology is very similar to Asenso Misamis Occidental, written in words that are very simple and addresses the aspirations of every Filipino. First, to promote human well-being, to have longer and better quality of life. And here in Misamis Occidental, we see how our vision comes alive and very integrated with your ambition, Asenso Misamis Occidental. Gipakita sa RSTW nga ang inobatibong proyekto ug teknolohiya nga makatabang sa edukasyon, agrikultura, negosyo ug serbisyo publiko kinusab sa kadakong oportunidad para sa mga estudyante, innovators ug local entrepreneurs aron mapakita ang ilang talento ug maging partner sa mga programa sa DOST nga matud pa sa Working Governor. Together, let us build a future where every Filipino community, every Misamisnon is not just connected, but empowered, sustainable, and smart. Pagkagabi didto sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center sa Kapitolyo, ipasiugdahan ni Working Governor Waminal ang Governor's Night isip bahin sa DOST Northern Mindanao Regional Science Technology and Innovation Week sa pagpanguna ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Gitambungan ang kalihukan sa mga opisyal sa probinsya, mga kawani sa DOST, innovators, researchers o community partners. Tumong niini ang pagpasinungog sa mga individual o institusyon nga nakahatag og dakong kontribusyon sa siyensya, teknolohiya o inobasyon. Sa maong higayon, puno sa kalipay ug kalingawan uban sa interactive games, premyo ug raffle draws nga nagpakita sa misamisnon hospitality. Hindi pa po ako nakakita ng isang governor
nakatabi ko almost the whole day hanggang gabi. Nakasama ang buong provincial board, kasama ang vice governor, at kasama lahat ng mga mayor. That means that you are serious in doing your business, serious in serving the people of Misamis Occidental. Because for me, the first indicator of a very responsible official is to be present in events that they think are very important. Nakikita ko po yan dito sa inyo. And your presence here means a lot to the Department of Science and Technology. Sa iyang mensahe, ipalayag sa working governor ang garbo sa Misamis Occidental sa pag-host sa unang DOST-RSTW sa lalawigan o sa pagpakita nga ang Misamis Occidental andam nga mahimong kaabag sa kalambuan, pinaagi sa siyensya o teknolohiya. To all our guests and development partners, DOST officials and staff, educators, researchers, and innovators, I commend you for your unwavering dedication to shaping a future powered by knowledge, creativity, and resilience. Your ideas and energy are what drive our region forward. Let this week be a source of inspiration, new partnership, and renewed purpose. Oktubre 7 sa Aya Hotel and Residences sa Carin, usa ka dialogo ang gipahigayon tali sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagpangulo ni Working Governor Waminal, Office of the Court Administrator o mga lokal nga huwes. Ang maong kalihukan nagtumong sa mas dig-on nga pakigtambayayong tali sa ehekutibo o hudikatura aron mas mapaayo pa ang serbisyo sa hustisya alang sa katawhan. Sa mao'y gayon, giila o gidayeg ni Supreme Court Administrator Dolores Gomez Estiusa ang liderato ni Working Governor Waminal sa minitong pagdawat ug sa tinudanay nga pagigpartner sa ilang ahensya, ilabi na sa pagsuporta sa mga panginahanglanon sa mga korte ug iyang gipalayag nga ang Misamis Occidental nagpakita sa tinuod nga diwa sa kooperasyon tali sa mga sanga sa gobyerno. Its partnership. While the judiciary remains independent and impartial, we also recognize that we do not and cannot work in isolation. Through the leadership of the honorable government officials, especially with the province's chief executive, Governor Ominal, we know and we recognize that our government officials play a crucial role in to ensure that justice is not only done but seen, felt, and accessed by our people. Sa iyang mensahe, giila usab ni Working Governor Waminal ang kamahinungdanon sa hudikatura o gisiguro ang parayon nga suporta aron matubag ang mga kinahanglanon sa mga nasakupang korte sa probinsya. Gipalayag sa Working Governor na sa Misamis Occidental ang panaghiusa mao ang nagpatukod sa hustisya ug ang hustisya mao ang nagpalig-on sa kalambuan. I am very grateful for your coming, ma'am, and to your party, and of course with the attendance of our judges. This is the best forum probably that we can address all your issues and concerns as the leader of the Misamis-non, who are the beneficiaries of all these concerns, and in line with our vision of Asinso Misamis Occidental, it's anchored on our 5 aims developing trust of Misamis-non, magpuyong, malinawon, malabuon at malipayon, Misamis-non living peacefully, prosperously, and happily. This is one of the needed activities to help us achieve our goal. Oktubre
Oktubre 8, dito sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center sa Kapitolyo, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang selebrasyon adlang sa mga senior citizens aron pasinunggan ang ilang dakong ambag isip mga haligi sa pamilya ug komunidad. Ang maong kalihukan kabahin sa pag-obserba sa 2025 Elderly Filipino Week nga nagdala sa tema nga Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. Diin kapin sa 1,000 ka mga senior citizens gikan sa laing lugar sa probinsya ang nakadawat og financial assistance. Mitambong usab sa maong kalihukan si National Commission of Senior Citizens Regional Director Mary Jean Asom nga nagpasalamat sa liderato ni Working Governor Waminal sa parayon nga suporta ug kaluoy alang sa sektor sa mga katigulangan sa Misamis Occidental. I would like to extend my heartfelt gratitude to the people who made this celebration meaningful, especially sa atong mapinanggaon nga Governor Henry Waminal. Sayang mensahe ipalayag sa Working Governor nga ang kalinaw ug kauswagan nga natagamtam karon sa Misamis Occidental mao ang bunga sa pagpaningkamot, pag-ampo ug gugma sa mga lulo ug lula nga nagmugna ug nagtimaan sa atong mga pamilya ug komunidad. Matud pa sa Working Governor nga ubos sa 5M's Development Trust sa probinsya, nagtinguha nga ang mga misamiston pagpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Prioridad ang kaayuhan, kahupayan ug kalipay sa mga katigulangan. Gipasalig usab sa Working Governor nga sa iyang administrasyon magpadayon nga magsuporta sa mga programa alang sa mga senior citizens sama sa social pension, expanded centenarian awards ug pakigtambayayong sa DSWD, PhilHealth ug mga LGU aron masiguro nga walay senior citizens nga mapasagdaan sa pag-asenso sa Misamis Occidental. Isip inyong gobernador, I want to assure ninyo tanan akong mga kaubang senior citizens and to all the businesses na kamo will always be the priority sa atoang probinsyang agenda. Kaya itong di-envision dire sa atong probinsya na kada senior citizen, every elder lives peacefully, grows, tubo, gihapon with dignity and comfort. Una ito po pasabot malabo and enjoys the life of joy and purpose. Human sa kalihukan sa senior citizens, may diretso dayon si Working Governor Waminal sa Asenso Misamis Occidental Medical Center sa Talairon, Urqueta. Dito iyang gipaminaw ang presentasyon ni Dr. Ellen Asiñero, ang Chief of Hospital, bahin sa ihap sa mga empleyado ug sa mga kinahanglanon sa mga medical equipments aron maandam na ang hospital sa umaabot nga operasyon niini. Ang Asenso Misamis Occidental Medical Center usa ka locally funded nga proyekto nga nagkandidat og 1.5 billion pesos nga karon 90% na ang nahuman ug gitukod isip usa ka state of the art o modernong tambalanan. Kung kini mahuman, aduna kini kompleto og moderno nga mga gamit ug pasilidad sa medisina aron mas mapadali ug mapaayo ang serbisyo sa mga pasyente. Kini nagpakita sa tinudanay nga dedikasyon ni Working Governor Waminal sa paghatod sa maayo, aksesibol ug kalidad nga serbisyo medikal alang sa katawhang misamisnon. Pinaagi sa maong tambalanan, mas mapaduol na sa mga misamisnon ang mga espesyalistang doktor ug modernong pasilidad sa panglawas ug dili na kinahanglan nga mulakaw pa sila sa laing lugar aron magpaopera o mangita og espesyal nga tambal. Gawas pa niini, ang ospital makahatag usab og daghang oportunidad sa trabaho ug mga tabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa probinsya. This is for everybody, for all the Misamis-non. The quality of service wala na pobre or masipikan, but for everybody. Atong i-rating ini ka na maka-operate ka. The latest would be first quarter next year.
Human sa maong kalihukan pagkahapon didto sa Mupak Grandstand, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ban sa mga opisyal sa probinsya ug sa Department of Agriculture ang ceremonial distribution of cattle o pag-apod-apod sa mga baka alang sa mga coconut farmers sa Misamis Occidental. Kini nga kalihukan nagpamatuod sa dedikasyon sa liderato ni Working Governor Waminal nga suportahan ang Asenso Misamis Occidental Vision pinaagi sa pagpalig-on sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Ang mga baka nga giapod-apod maghatag og dakong tabang sa pagpalambo alang sa panginabuhian sa mga coconut farmers aron dili lang sila magsalig sa lubi apan makadugang pa sa ilang kita pinaagi sa pagpamuhi og kahayupan. Sa maong gayon gipasabot sa Working Governor nga ang maong programa simbolo sa panagiusa og pagtinabangay tali sa lokal nga panggamhanan ug sa nasyonal nga ahensya alang sa kalambuan sa katawhan. Oktubre 9 sa lungsod sa Carin, uban sa mga opisyal sa lungsod, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang inaugurasyon o ribbon cutting sa road concreting project nga nagutay sa Barangay Lapasan hangtod sa Barangay Gata Diot. Ang maong proyekto nga gipunduhan sa provincial government sa kanidad nga 5 million pesos mao ang dugay ng gihandom sa katawhan sa Carin. Kini naglakip sa pagsimento og rehabilitasyon sa dalan ug pagbutang og lined canal aron mapaayo ang drainage system. Kini naghatag mas luwas, mas komportable, mas kasaligan nga agianan alang sa mga residente. Ang kalampusan sa buong proyekto nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa Working Governor nga matuman ang mga damgo sa katawhan pinaagi sa mga proyektong naghatag og tinuod nga kausaban ug kalambuan sa probinsya sa Misamis Occidental. Kining mga proyekto, no, instrumento lang si Governor Waminal, si Board Member Laila Ay, si Board Member Clara o si Board Member Alvin Tito o ang ibang Board Member si Vice Governor na wala diri. No, instrumento ay sila may nag-appropriate gikan sa 20% development fund. No, instrumento lang kami pagbalik sa inyong buhis. Inyong buhis sa mga katawhan atong gibalik sa inyo pinagi sa maong prohibito. Human sa inaugurasyon sa dalan sa Barangay Gata Diot, gitambungan ni Working Governor Waminal ang pagsaulog sa 54th anniversary sa Mayor Hilarion E. Ramiro Senior Medical Center o MARS MC. Ang maong kalihukan usa ka higayon aron pasilunggan ang mga dedikado ug mapinanggaon nga healthcare workers nga walay kakapoy sa pag-alagad sa katawhan sa Misamis Occidental. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Working Governor Waminal ang iyang dakong pagpasalamat sa tanang doktor, nurse ug mga kawani sa ospital tungod sa ilang tinuray, matinud-anon ug kalidad nga serbisyo alang sa mga pasyente. Matud niya, pinaagi sa ilang kinasing-kasing nga pag-alagad, ilang gidala ang kaayuhan, paglaom ug kalipay sa mga misamisnon. Dugang pa sa Working Governor nga ang mga mithi nga gipakita sa MARS MC ang pagkamatinahuron, matinud-anon, matinabangon, mahigugmaon ug maampuon mao ang tinuod nga hulagway sa espiritu ug kinaiya sa mga misamisnon. Human sa anibersaryo sa MARS MC, padayon nga gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang pag-inaugurar sa lain-laing mga proyekto sa lungsod sa Carin. Unang giadtuan sa Working Governor ang Barangay Hall sa Lapasan ug Balibangkaw nga giayo o gi-upgrade pinaagi sa pagbutang og bag-ong tiles, kesame, konkreto nga flooring ug kural alang sa mas nindot, luwas ug epesyente ang pagserbisyo sa katawhan sa barangay. Sunod niyang ginagurahan ang mga bag-ong multi-purpose building sa Barangay Dalingap, Sigatik-Diot, Kinikapan ug Masabod, diin ang karaang covered court niini gipabag-o aron mahimong all-weather venues nga magamit sa mga dula, barangay activities ug evacuation center panahon sa emerhensiya. Gisunod usab ang pag-inaugural sa road concreting project sa Barangay Dolores ug Barangay Kanibungan Putol na naghatag og masayon, luwas ug komportableng biyahe alang sa mga residente ug bag-uuma nga nagdala sa ilang produkto. Apan usa sa pinakanindot nga bahin sa maong kalihukan, mao ang mainitong pagsugat sa mga residente ug mga kabataan kang Working Governor Waminal. Sa iyang pag-abot, gisugat siya sa mga awit, pahiyom ug mainitong pagdaig uban sa advance birthday greetings na nagapahimuot ug nagkasurpresa kaniya. Ang maong kalipay ug pagpasalamat sa mga residente sa katimaan sa ilang dakong suporta sa Working Governor nga padayon nga naghatod sa kalambuan sa matag barangay sa Carin.
Pagkaugma Oktubre 10, bisan doon na ang iyang adlaw natawhan. Apan wala gihapon mo pahulay si Working Governor Waminal sa mga kalihukan alang sa katawhan. Didto sa lungsod sa Tudela, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang pag-inaugurar sa mga bag-ong proyekto nga natuman pinaagi sa suporta sa Provincial Government of Misamis Occidental. Lakip sa ginagurahan ang multi-purpose building sa Barangay Namot ug ang Tudela Highland Resort and Eco Park sa Subanen Village, Sitio Tunggo, nga karon adunay bag-ong swimming pool nga makapadani sa mga bisita. Ang multi-purpose building magsilbing sentro sa mga serbisyo sa komunidad, samtang ang resort o eco park makatabang sa pagpalambo sa turismo, pagpasigarbo sa kultura sa mga supanin ug paghatag panginabuhian sa mga lokal nga residente. Kini nga mga proyekto nagpakita sa balong-tarong paningkamot sa Working Governor aron mapadayon ang asenso Misamis Occidental din ang kalambuan, kultura ug katawhan maguban sa usa ka malinawon, malambuon ug malipayon nga probinsya. Meaning atong kalihukan karon, miyon ko na sa akong pagsaulog sa akong adlaw nga tawhan, akong ipaabot kaninyo ang maong kalipay tungod kay akong nakita na kamo nagmalipayon tungod sa atong panaghiusa o tungod sa atong panaghinugugmaay, which is one of our core values sa pagkabot nato sa atong asenso vision. Human sa iyang kalihukan sa Tudela, mipaingon si Working Governor Waminal Palix Capitolio aron panguluhan ang Dual Stakeholders Meeting nga gipahingayon sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center. Gisalmutan kini sa Provincial Development Council, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, mga national agencies ug mga opisyal sa probinsya. The Joint Stakeholders Meeting of the Provincial Development Council, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, national government agencies, and the provincial government officials and employees of the province of Misamis Occidental, covering 14 municipalities and 3 cities, is now hereby called to order. Ang maong panagtigom usa ka dakong lakang aron mapalig-on ang Asenso Misamis Occidental agenda diin gipresentar sa mga mayor sa 3 ka syudad ug 14 ka munisipyo ang ilang local development plans. Tinguha niini nga magtinabangay ug magkahiusa aron suportahan kini sa Regional Development Council o RDC-10. This presentation of different programs from the different municipalities and cities, this is very pivotal because we have to finalize our provincial development investment plan for 2027. Now, if we will miss this, then it will be for the 2028 na, because 2026 is already now deliberated in Congress, awaiting for approval. We will now start hearing the presentation of the different municipalities and cities. We first call the City Mayor of Oroquita, the host city, to make presentation to the Council on the Oroquita City Development Investment Plan for 2027. Sa ilang pagtuki, iaprubahan ang Provincial Development and Investment Program o PDIP ug ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan o PDRRM alang sa tuig 2026 hangtod sa tuig 2028. Lakip niini ang 4 milyon nga ayuda alang sa lakbayan sa Bugo ug probinsya sa Cebu, realignment sa pundo sa dengue prevention, paghiusa sa mga infrastructure projects sa 2025 Annual Investment Program o EIP ug endorsement sa 11 ka provincial projects nga makatabang sa dugang kalambuan sa probinsya. These efforts are part of our collective journey towards building a more progressive and resilient province. Human sa mong panagtigom, gisurpresa si Working Governor Waminal gikan sa mga opisyal o empleyado sa Kapitolyo. Pinaagi sa usa ka birthday tribute. Diyan gipakita nila ang ilang pagpasalamat ug pagdayeg sa iyang tinud-anay nga liderato.
Og isip pagpaambit sa kalipay ug pagpasalamat, naghatag ang working governor og mga bonus, raffle, prizes ug mga dula nga naghatag og kasadya ug inspirasyon sa tanan. Ang maong panagtigom ug pagsaulog nagpasabot sa tinuod nga diwa sa panaghiusa, pag-alagad ug paglambo usa ka pamatuod nga sa Misamis Occidental ang liderato ni working Governor Henry Waminal naghatag kahayag ug paglaom para sa tanan. As I mark another year of life, I renew my full commitment to this province, to live with integrity, to serve with genuine love for our people, and to keep building a stronger, more united Misamis Occidental. Oktubre 11, bisan pa man nga adlaw kini sa iyang natawhan, nagparayon gyapon si working Governor Waminal sa iyang mga gimbuhaton sa pag-alagad sa katawhan. Sa B-Front Arena, siyudad sa Oroquieta, personal nga gitambungan ni working Governor Waminal ang pagsaulog sa World Teachers Day. Diilibuan ka mga magtutudlo gikan sa tibok probinsya ang nagkatigom aron ipakita ang ilang kalipay ug pagpasalamat. Nagsugod ang kalihukan sa balaang misa, gisundan sa mga dula, raffle draw ug paghatag og bonus nga nagahatag og dakong kalipay ug inspirasyon sa tanang magtutudlo. Sa tibok programa, gipakita sa mga magtutudlo ang ilang talento, pinaagi sa awit, sayaw ug mga mensahe sa pagpasalamat, isip timaan sa ilang pagdayeg sa suporta ug gugma ni working Governor Waminal alang sa edukasyon. Governor Henry, niining puntuha, I officially thank you for all what you do for the schools of Misamis Occidental, to include all the cities. I know that this is part of your function, pero hindi po lingid sa ating kaalaman na maraming gobernador and mayor na iba't iba ang kanilang prioridad. And we're just happy that building human capital or the human resource development is always topmost of your agenda. Marami pong salamat. Gisorpresa usab sa mga magtutudlo ang working governor pinaagi sa usa ka birthday greeting nga puno sa kalipay ug tinuod nga pagpasalamat sa iyang walay puas nga serbisyo ug suporta alang sa sektor sa edukasyon. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si working Governor Waminal sa tanang magtutudlo sa ilang sakripisyo ug dedikasyon. Iyang gipasabot nga ang edukasyon mao ang lig-on nga pundasyon sa kalambuan ug gipasalig nga palayon siyang mosuporta sa mga programa alang sa edukasyon aron walay misamisnon nga mabiyaan. You, our dear teachers, plant the seeds of knowledge, nurture them with patience. Grabe ang pagpasensya o pag-amuma, and grow them into the leaders, professionals, and citizens of tomorrow. Ang pagsaulog sa World Teachers Day uban ni working Governor Waminal bisan sa iyang adlaw na tawhan, nagpamatuod sa iyang maayong liderato nga nagmahal sa mga magtutudlo nga gihulagway isip mga bayani sa pag-umol sa mga kabataan alang sa maayong kaugmaon ug kalambuan sa komunidad. Oktubre 13 sa Nakbayan sa Oroquieta, gitambungan ni working Governor Waminal ang 39th Inugog Festival Street Dancing o Ritual Showdown aron ipakita ang iyang bugos nga suporta sa Nakbayan. Ang maong kalihukan gipanguluhan nila Mayor Lemuel Acosta, Vice Mayor Aurora Virginia Almonte o mga opisyal sa Nakbayan isip selebrasyon sa kabilin, kultura ug panaghiusa sa kalawhan sa Oroquieta. Sa iyang mensahe, ginayeg ni working Governor Waminal ang paningkamot sa lokal nga pagamahanan sa pagpreserba sa kultura ug pagpalambo sa turismo na nagpakita sa tinuod nga diwa sa Asenso Misamis Occidental ang damgo alang sa malinawon ug maswagong lalawigan. Ako dayon usa ka gampo o akong kinasingkasi nga kalipay nga miuban kaninyo karon sa inyong selebrasyon sa ika-39 nga Inugog Festival Street Dancing and Ritual Showdown. Usa sa most anticipated highlights sa
kapistahan sa dakbayan sa Oroqueta. Gidapit usab sa working governor ang tanan nga mukuyog sa Grand Pirangas Festival karong Nobyembre 8 isip pagselebrar sa 96th founding anniversary sa Misamis Occidental. Aron mapakita ang iyang bug-os nga suporta ug pagpasalamat, ang 7 ka mga contingents nga misalmot sa kompetisyon nagadawat og 67,000 pesos matag usa gikan mismo sa kagamhanang probinsyal usa ka timaan sa malipayong suporta ug pagpasidugog alang sa katawhan sa Oroqueta. Akong dungagan ang inyong premyo. Kada participating teams makadawat o 67,000 each. Oktubre 14, aron sa pagtuman sa iyang saad, ibisita ni Working Governor Waminal ang mga inahan nga nanganak atol sa iyang adlaw na tawhan sa Oktubre 11 sa mga pampublikong tambalanan nga gipinag-iya sa probinsya aron itunod ang pinansyal nga tabang sa kalidad nga 67,000 pesos isip espesyal nga gasa gikan sa Working Governor ug sa iyang pamilya. Sa maong kalihukan, 5 kainahan gikan sa Misamis Occidental Provincial Hospital, 2 gikan sa Jimenez Medicare Community Hospital ug 1 gikan sa Tudela Municipal Hospital ang nakadawat sa maong tabang. Mitulo ang luha sa kalipay ug pagpasalamat sa mga inahan samtang gidawat nila ang grasya nga wala damha. Sayang mensahe gipahinumduman sa working governor ang mga ginikanan nga gamiton ang maong tabang alang sa panginhanglan ug kahimsog sa ilang mga anak. Iyang gipasabot nga ang grasya nga ilang nadawat usa ka paagi sa pagpaambit sa gugma ug panalangin ngadto sa katawhan sa Misamis Occidental. 67,000. Hindi ka mo dawat si Doktor. Ayun, hindi mo mahimusok ng bata, o priority na, itinanglan sa bata. Oktubre 15, personal nga gihatod ni Working Governor Waminal ang pinansyal nga tabang gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental alang sa probinsya sa Cebu ug 5 ka LGU nga napektuhan sa linog. Ang maong tabang naglakip sa 2 milyon alang sa probinsya sa Cebu, 1 milyon alang sa Bugo City, 400,000 alang sa munisipalidad sa Bililin ug 300,000 pesos matag usa alang sa San Remigio, Daan Bantayan ug Tabugon. Matud pa ni Working Governor Waminal kini nga tabang simbolo sa paghiusa, kaluoy ug pagkamalion-anon sa pagserbisyo sa isig katao labi na sa panahon sa kalisdanan. Today serve as a symbol of our deep care and solidarity with all of you. Ang among pagmahal kanino. Together with the provincial government of Cebu, the city of Bugo, and the municipalities of Medellin, San Remigio, Daan Bantayan, and Tabugon, we had formally turned over our financial assistance to help aid in your recovery and rebuilding. The assistance is broken down as follows, as I have mentioned: the provincial government of Cebu, 2 million, the city of Bugo, 1 million, municipality of Medellin, 400,000, the municipality of San Remigio, 300,000, municipality of Daan Bantayan, 300,000, and the municipality of Tabugon, 300,000. Samtang si Congressman Indy Waminal sa Asinso Pinoy Party List nga girepresentahan ni Asinso Pinoy Secretary General ug Board Member Eduardo Sivido, nihatag usab og 3.5 milyon nga pinansyal nga tabang alang sa mga LGU ug dugang 1.5 milyon isip nga ayuda ngadto sa 77 ka pamilya nga nawad-an og hinigugma. Ang mga pamilya nakadawat og 20,000 pesos matag usa. Sa amuang representante sa Asinso Pinoy Party ato sa Kongreso, Attorney Henry Perez Waminal Jr. Inbiyang kaniya ipaabot sa inyo ang mga puntong gamay man kaning tabang para sa probinsya o sa mga munisipyo, labi na ngayon sa pamilya
Sa maong gayon, mapasalamaton si Cebu Governor Pamila Baricuatro kang Governor Waminal ug ni Congressman Indy Waminal sa ilang pagpaabot og tabang nga naghatag og paglaom sa mga biktima sa maong kalamidad. Pagbo ang inyong presensya mo ay nakakitag o gamay na light sa among kasulit. No? Na-appreciate ko na mo ang inyong tabang, ang inyong suporta. Pero more importantly, we appreciate your presence here this morning na naghiramay mo na ako. And we thank you from the bottom of our heart. I just really want to express our gratitude on behalf of the families here o bilang gobernador sa Cebu, sa probinsya sa Cebu. Ako nagkakukay pasalamat ka rin. Thank you ever so much, Pope Henry Waminal, kung kauban ng gobernador sa Misamis, and also Ascenso Pinoy, ang atong party list na naayon rin itabang sa ato ang mga kasbukaw kagawa. Oktubre 16 sa iyang opisina sa Kapitolyo, may courtesy call ni Working Governor Waminal ang Bureau of Fire Protection National Team nga gipanguluhan ni Fire Senior Superintendent Arthur Sawati nga bibisita sa Misamis Occidental aron masusi ang mga venues ug mapangandaman ang 10th National Fire Olympics kay pahigayon sa tuig 2016 diin ang Misamis Occidental maoy host. Tubong sa mong courtesy call aron ilang ma-coordinate ang working governor alang sa mga kinahanglanong lakang ug suporta sa probinsya aron masiguro ang kaluwasan ug kalampusan sa Fire Olympics. Sa maong panagtagbo, gipalayag sa working governor ang iyang bug-os nga suporta o gisaad nga ihatag ang gikinahanglang tabang aron mahimong malinawon ug malampuson ang Fire Olympics. Matud pa niya na dili siya magpaluko sa pagtabang tungod kay gawas nga makahatag kini og ekonomikanhong benepisyo, trabaho ug garbo sa probinsya. Dako usab kini og katabang sa kaluwasan sa mga misamiston, ilabi na panahon sa kalamidad. Oktubre 17 sa Usami City Airport, kauban ni Congressman Ando Waminal, Mayor Norman Sam Fuentes, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang pagsugat sa mga opisyal sa Department of Transportation ug Civil Aviation Authority of the Philippines na naglakip nila DOTR Undersecretary for Aviation and Airports, Captain Jim Sidyongco, Kaap Director General Atty. Raul Del Rosario, Deputy Director General Attorney Danjon Lucas ug sa ilang mga kauban nga bibisita sa Misamis Occidental aron ma-inspeksyon ang nagpanayong modernisasyon sa Usami City Airport. Ang nasangpit nga proyekto nagkandidat kini og 1 billion pesos nga unang napunduhan sa panahon nga kongresista pa si Working Governor Waminal sa Distrito 2. Lakip sa proyekto ang pagtukod sa bag-ong terminal building ug pagpalapad sa runway apan kini nadilatar tungod sa isyu sa mga yuta nga naapektuhan sa implementasyon. Apan tungod sa panaghiusa ug koordinasyon nila Working Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Congressman Indy Waminal sa Ascenso Pinoy Party List ug uban sa suporta sa DOTR ug Kaap, dako ang kasiguruhan nga mapalayon ug mahuman ang modernisasyon sa Usami City Airport. Ang modernisasyon sa Usami City Airport kung mahuman, maghatag na unya kini og bag-ong oportunidad sa turismo, kolektibidad ug ekonomiya sa Misamis Occidental usa ka dako nga kalampusan ubos sa administrasyon ni Working Governor Waminal. Human sa inspeksyon sa Usamis Airport, gihimo ang usa ka panagtagbo nila Working Governor Waminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Norman Sam Fuentes, uban sa mga opisyal sa DOTR ug Kaap didto sa I Hotel and Residences sa Karin. Ang mong panagtagbo nagtinguha sa pagpalig-on sa koordinasyon ug pagtinabangay aron mapadayon ug mas mapaspasan pa ang modernisasyon sa tugpahanan sa abyon sa Usamis. Lakip sa gipresentar sa DOTR ug Kaap ang mga kalambuan sa kasamtangang kahimtang sa proyekto ug ang update sa mga yuta nga gi-expropriate nga napektuhan sa implementasyon. Gipakita usab sa maong mga opisyal ang nagpadayon nga mga development projects alang sa airport nga naglakip sa pagpadayon sa concreting sa airport nga nagkandidat og 30 million pesos. Usamis Airport Development Project Phase 1 nga nagkandidat og 285,300,000 pesos. Pagpadayon sa bag-ong passenger terminal building nga nagkandidat og 223,600,000 pesos ug asphalt overlay sa kandidat nga 225 million ug shoulder grade protection phase 2 nga adunay pundo nga 230 million.
Sa mao higayon, dako ang pagpasalamat ni Congressman Ando Waminal o Working Governor Henry Waminal sa pagbisita ug padayon nga suporta sa mga opisyal sa DOTR ug GAAP. Ilang gipasabot nga pinaagi sa klaro nga koordinasyon ug maayong pagtinabangay, mas mapadali ang pag-implementar sa Osamis Airport Modernization Project nga maghatag og dakong kaayuhan sa ekonomiya ug kalambuan sa Misamis Occidental. USEC and DG, thank you very much for coming here. I think, I believe, and of course, the whole team of CAAP, we've had to our local manager, sir, we've had a very productive and a fast lunch meeting, so to say. I just would like to re-echo the request of the good mayor na sana from now on, we will have a direct and constant coordination para po hindi na magkaroon ng or if kung magkaroon man ng mga problems or challenges along the way, we can all get together and resolve it together. In behalf of the Misamis nun and the officials of the whole province, of course, our congressman had already manifested his gratefulness, and with the two other congressmen who are not here, so we wish to express our full gratefulness of this visit. Again, thank you very much for your fruitful visit, sir. Manunduman nga sa panahon nga si Working Governor Waminal pa ang kongresista sa Distrito 2. Iyang gipaninguha ug gi-insister atol sa 2014 budget deliberation sa DOTC nga kahatagan gayud sa tukmang atensyon ang Osamis City Airport, gumikan kay dili lang siya basta-basta nga community airport kundi usa ka dakong pasilidad nga makatabang sa kalambuan dili lang sa Misamis Occidental kundi sa tibok rehiyon sa Mindanao. Human sa iyang palagtagbo sa mga opisyal sa DOTR ug GAAP sa mao gihapon nga venue, mainiton nga giabi-abi ni Working Governor Waminal ang pagbisita sa grupo sa Couples for Christ uban ni Karen Mayor Ging de los Santos. Ang maong panagtagbo nahimong higayon sa mainitong pakigduyog ug panag-uban tali sa Working Governor ug mga miyembro sa CFC diin ilang gipaabot ang ilang pagpasalamat ug suporta sa mga programa ug inisyatiba sa probinsyal nga panggamhanan ilawom sa Asenso Administration. Dako ang kalipay sa Working Governor sa paggahin ug higayon sa mga miyembro sa Couples for Christ nga makabisita kaniya ug iyang gipahinaot nga magpalayon ang panaghiusa, pagtuo ug pagtinabangay tali sa lokal nga simbahan, mga faith-based organizations ug sa iyang liderato sa probinsya aron mas mulig-on pa ang mga programa alang sa katawhan. Iya usab gipasilunggan ang Couples for Christ tungod sa ilang padayong pag-alagad sa komunidad ug pagpalig-on sa espiritual nga kinabuhi sa mga pamilya. Ang maong kalihukan nagsimbolo sa pagkahiusa sa gobyerno ug simbahan alang sa usa ka malinahon ug malambuong Misamis Occidental. Oktubre 20 sa Aya Hotel and Residences sa Clarin, ipangunahan ni Working Governor Waminal ang duha ka adlaw nga Sikap Badak 3.0 training uban ang Department of the Interior and Local Government ug sa suporta sa tanang mga mayor ug stakeholders sa Misamis Occidental. Ang maong training nagtinguha nga palig-unon ang kapasidad sa mga barangay anti-drug abuse councils pinaagi sa paghatag og tukmang kahibalo, kahanas ug epektibong estratehiya alang sa mga opisyal sa barangay ug mga tanod. Kini aron mas mulig-on ug mapadayon ang ilang kampanya batok sa ilegal nga droga uban ang tabang sa PDEA ug kapulisan. Sa iyang mensahe, ikomentar ni Working Governor Waminal ang iyang bug-os nga suporta ug gipasabot ang kamahinungdanon sa palaghiusa ug pagbantay sa tanang lokal nga leader ug frontliners aron mapugnan ang pagbalik sa gidiling droga. Gipahinumduman usab sa Working Governor nga gamiton ang prinsipyo sa 5M score values sa pagkamatinahuron, matinud-anon, matinabangon, mahigugmaon ug maampuon, isip giya sa pagserbisyo ug pagprotektar sa katawhan. If we do not address this situation now, it will undo the progress that we have fought so hard to achieve. We cannot and we will not allow Misamis Occidental to go back to the dark days when we were known as the illegal drug capital of Mindanao and the home of organized crime.
Human sa training, may diretso si Working Governor Waminal sa Karin Municipal Hall aron panguluhan ang Joint Coordination Meeting uban sa mga mayor, mga opisyal sa probinsya ug Municipal Agriculture Officers ug mga kawani sa Provincial Agriculture Office. Gisgutan sa maong palagtigom ang kasamtangang kahimtang sa mga programa sa agrikultura sa probinsya, lakip ang pag-validate sa listahan sa mga rice farmers nga isumiter sa Department of Agriculture aron sila makadawat og ayuda pinaagi sa Asinso Rice Farmers Full Assistance Program o ARFA. Apil usab sa mga natuki ang geotagging sa mga uma ug tanumang luna ug ang pag-apod-apod sa mga binhi sa lubi matag LGU sa usa ka dakong lakang aron mas mapalambo pa ang sektor sa agrikultura sa Misamis Occidental. Kini nga kalihukan nagpamatuod sa tinuod nga pagtinabangay sa mga lideres sa probinsya ubos sa liderato ni Working Governor Waminal aron makabot ang usa ka malinawon, produktibo ug asinsadong Misamis Occidental. Kini nga programa ini sa national government ni Department of Agriculture and the beneficiaries lang ta. So kita yung beneficiaries ang atong lugar. So kita leaders, mga mayor, governor, leaders sa beneficiaries, mga nikotibo kita. Oktubre 23 sa iyang opisina sa Kapitolyo, mainiton nga giabi-abi ni Working Governor Waminal ang pagkortesikol sa mga opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga gipungunahan ni Area Director Oligario Magahin Jr. Tumong sa mong pagkortesikol aron palig-unon ang panag-uban sa paghatag og maayong serbisyo para sa katawhan sa Misamis Occidental. Atol sa panagtagbo, gipresentar sa BSP ang ilang mga programa kabahin sa financial inclusion, consumer protection ug financial literacy. Ilang gipasabot nga tumong nila nga madala og mapaduol ang serbisyo sa Bangko Sentral sa mga Misamisnon aron mas daghan ang makasabot og mga benepisyo sa mga programa sa pinansya. Human sa BSP, may kortesikol usab ni Working Governor Waminal ang grupo sa SSS pinanguluhan ni UIC Perkins Calixtro gikan sa Office of the Vice President for Mindanao North Division. Gipresentar sa SSS ang ilang programa nga Kasangga Collect Program na nagtinguha nga maapil sa Social Security coverage ang mga job order o contract of service workers sa probinsya. Gihisgutan usab sa mong panagtagbo ang mga paagi aron mapadali ug mapaayo ang pagbayad sa kontribusyon ug mapalapdan ang inclusive ug consumer-friendly social protection programs sa SSS. Dako ang kalipay sa Working Governor sa pagbisita sa mga opisyal sa BSP ug SSS. Iyang ipadayag ang bug-os nga suporta sa ilang mga programa sa ahensya tungod kay dako kini og katabang sa pagpalig-on sa pinansyal nga kahimtang ug seguridad sa mga Misamisnon. Oktubre 24, sa iyang opisina sa Kapitolyo, may kortesikol ni Working Governor Waminal ang bag-ong Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, Philippine Army, nga si Brigadier General Ronil Manalo, nga bibisita aron isigutan ang padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa kalinaw ug kalambuan sa Misamis Occidental. Silang panagtagbo, gipaabot ni Working Governor Waminal ang bug-os nga suporta sa mga programa sa kasundaluhan, ilabi na sa mga inisyatiba nga nagpanalipod sa seguridad sa probinsya. Dako usab ang pagpasalamat ni Brigadier General Manalo sa Working Governor tungkol sa lik-on nga operasyon ug pagtinabangay sa lokal nga gobyerno. Iyang giila ang maayong pagkahiusa sa mga programa sa probinsya ug mga inisyatiba sa kasundaluhan nga nagtumong sa pagpadayon sa kalinaw ug kauswagan sa komunidad. Oktubre 26 sa Mupak Grandstand, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang pagbukas sa Mindanao Association of State Tertiary Schools Mass Friendship Games Culture and Arts Festival 2025 na gi-host mismo sa lalawigan sa Misamis Occidental. Ang maong kalukan nagdala sa tema nga Empowering Youth, Strengthening Accountability, Building a Responsible Nation Through Sports, Culture, and the Arts o gilangkuban sa kapin 9,000 kadeligado gikan sa 36 ka state universities and colleges sa Northern Mindanao. Siyang mensahe gidasig ni Working Governor Waminal ang mga partisipante nga moapil sa mga dula uban sa pagkamatarong, respeto ug kaisog samtang ilang mabati ang kadahom, kalinaw ug mainiton nga pagdawat sa mga Misamisnon. Matud pa sa Working Governor ang pag-host sa Misamis Occidental sa maong kalihukan, usa ka maayong higayon para sa kabatan-uran aron ipakita ang tinuod nga espiritu sa panagiusa ug pagkamatinud-anon ug aron ipakita usab ang pagtinabangay ug maayong batasan isip mga hiyas sa pagka-Misamisnon. This event holds deep significance, especially for the youth. The Mass Friendship Games
and Culture, an arts festival, as these are just more than competitions, as they are platforms of hope, creativity, and collaboration. In Misamis Occidental, we highly value gatherings like this. They bring life to our communities. They ignite our pride as hosts. And most importantly, they remind us that the strength of our province lies in the heart of its people, especially the youth. Sayang kabahin, mapasalamaton si Dr. Nelson Cabral, ang presidente sa MAS ug Zamboanga Peninsula Polytechnic State University sa suporta sa liderato ni Working Governor Waminal sa pag-host sa maong kalihukan. Giya pa nga ang MAS Friendship Games, Culture and Arts Festival dili lang usa ka kompetisyon apan usa ka paagi aron mapalambo ang disiplina, panaghiusa ug moralidad sa kabatan-unan ug usa ka higayon nga mapakita ang ilang mga talento ug kultura. Dako og taas ang akong pagtahod kaamahan sa probinsya sa Misamis Occidental. Daling duulan, very accommodating, very approachable ang atuang amahan sa probinsya, the Honorable Attorney Henry S. Waminal. Magarbong palakpakan. Ang pag-host sa Misamis Occidental sa MAS Friendship Games, Culture and Arts Festival nagpakita sa padayong paningkamot ni Working Governor Waminal nga mapausmaw ang turismo, kultura ug kalambuan sa probinsya. Pinaagi sa buong kalihukan, mas napakita sa tibok Mindanao ang kaanyag, kalinaw ug pagkahiusa sa mga Misamisnon nga naghatag dungog ug kalipay sa lalawigan. Pagkaugma Oktubre 27 sa Asinso Misamis Occidental Sports and Cultural Centers Kapitolyo, kauban sa mga opisyal sa probinsya, gipanguluhan ni Working Governor Waminal ang pag-host sa Governor's Night alang sa mga delegado ug bisita sa MAS Friendship Games, Culture and Arts Festival 2025. Sa maong kalihukan, mainiton nga giabi-abi sa Working Governor ang mga delegado ug bisita isip pagpasalamat sa ilang presensya ug suporta sa kalihukan. Sa iyang mensahe, gipalayag ni Working Governor Waminal ang iyang kalipay ug pagpasalamat sa pagpili sa Misamis Occidental isip host sa MAS Friendship Games. Gipasabot sa Working Governor nga ang maong okasyon usa katimaan sa pagkahiusa sa kabatan-unan sa Mindanao ug usa usab kahigayon aron ipakita ang kultura, talento ug kadasig sa mga Misamisnon. It is our joy and honor to host you, to celebrate with you, and to build new bridges of friendship and solidarity that will last far beyond this festival. The MAS Friendship Games and Culture and Arts Festival is founded on values that resonate deeply with us: unity, excellence, mutual respect, and the nurture of well-rounded individual. Napuno sa kasadya ug kadasig ang Governor's Night tungod sa mga dula, raffle draws ug dagkong premyo nga naghatag kalipay ug interaksyon tali sa mga partisipante ug bisita. Ang Governor's Night usa ka malipayong gabii sa panaghiusa ug paghigalaay nga nagpakita sa tinuod nga espiritu sa Asinso Misamis Occidental. On behalf of the Mindanao Association of State Tertiary School Incorporated, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed Governor for your warm, inspiring message, your unwavering support, and recognition of the role of education and sports in shaping the youth truly resonate the MAS Games. Your message reminds us that sports and culture are not merely forms of recreation, but vital instruments of character formation, discipline, and unity. We deeply appreciate your commitment to fostering youth development and for welcoming the entire MAS community. I am very thankful to
our amazing Governor Attorney Henry Waminal. Gob, no words nga akong makasulti kung unsa ko nagpasalamat sa imuha. Oktubre 30, sa Town Sentro sa Carin, gitambungan ni Working Governor Waminal ang State of the Municipality Address ni Mayor Risa de los Santos. Sa mong kaliukan, magarbuhong gireport ni Mayor de los Santos ang mga kalampusan ug kabaguhan nga iyang nahimo ug sa mga plano alang sa lugang kalambuan sa lungsod sa Carin. Ang katuyuan sa State of the Municipality Address mao ang paghatag og usa ka lawom nga pagtuki sa kasamtangang kahimtang ug kalambuan sa lokal nga kagamhanan ug sa mga inisyatibo niini. Magsilbi kini isip usa ka plataporma alang sa mga lideres dinhi sa atong lungsod. Inubanan ninyo mga anak kong Clarinhon aron makaabot nato ang kalapusan o mapadayon ang mga proyekto o mga plano sa umaabot nga mga adlaw. Ang unang ika-120 days sa atong administrasyon mao ni ang unang adlaw sa mga lakang sa paglihok, mga unang adlaw sa pagpaminaw, unang adlaw sa paghapsay, ug unang adlaw sa pagsanong sa problema. Ug karong adlaw, ubanta sa pagtan-aw ug ipasigarbo ang mga unang lakang sa administrasyon sa atong lokal kagamahanan sa Clarin nga adunay matinud-anong pagbati sa kinasing-kasing sa pagserbisyo. Sa iyang mensahe, ginayeg ni Working Governor Waminal ang lig-on nga liderato ni Mayor de los Santos tungod sa maayong pagdumala o tinud-anay nga pagserbisyo sa katawhan sa Carin alang sa kalambuan. Matud pa sa Working Governor nga ang lungsod sa Carin ubos sa liderato ni Mayor Risa de los Santos nahimong modelo sa epektibong pamanaod ug panaghiusa nga usa ka dakong ehemplo nga makatabang sa parayong pag-asenso sa Misamis Occidental. Congratulations, Mayor Risa de los Santos, for this State of the Municipal Address nga imong gilatag ngadto sa mga katawhan ang nahuman plano ug unsa pay pagabuhaton. That is a good transparency, a basic element of good governance. I congratulate also all the local officials for your support and all the employees, municipal employees, the barangay officials, no, ang atuang direksyon sa pag-asenso sa atong panaghiusa akong nakita diri sa atong lungsod sa Clarin. Oktubre 31, bisan pa man og holiday, nagparayon gihapon sa pagserbisyo si Working Governor Waminal. Pinaagi siyang pagigtagbo sa mga empleyado sa Mayor Hilario Ramiro Senior Medical Center o MARS-MC. Kalakip niini ang mga nurse, respiratory therapist, dentist, psychologist, administrative officers ug assistants, job order personnel ug uban pang staff ubos sa maayong pagdumala ni Dr. Jennifer Lynn Orbistondo. Sa maong panagtagbo, giawhag sa Working Governor ang maong mga empleyado na magpalayon sa pagkapatinud-anon, diklidad kapag serbisyo o tinuoray nga pag-alagad ngadto sa mga pasyente sa MARS-MC. Matud pa sa Working Governor nga ang ilang maayong pagtrabaho o tinuoray nga pag-alagad may usa ka ehemplo sa asenso governance na nagtamod sa 5M score values sa pagka-matinahuron, matinud-anon, matinabangon, mahigugmaon ug maampuon nga maoy usa sa mga aspeto aron ang mga misamisnon magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon.